Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Penangkapan seorang aktivis pro-Palestina yang ikut terlibat demo di Columbia University, New York, memicu demo menuntut pembebasannya. Aktivis tersebut, Mahmoud Khalil, ditangkap di New York dan dipindahkan ke Louisiana menunggu deportasi. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda dari VOA. Ratusan orang berdemo di kawasan Manhattan, New York, beberapa hari setelah penegak hukum dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE menangkap aktivis Suriah berkeluarga negaraan Aljazair, Mahmoud Khalil. Saat masih menjadi mahasiswa di Columbia University, Khalil aktif dalam demo pro-Palestina, termasuk memimpin negosiasi saat mahasiswa melakukan pendudukan kampus. Ia seorang pemegang kartu izin tinggal tetap alias Green Card. Political speech or speaking out should never be the basis of punishment or lead to deportation. And what's more, Mr. Khalil, like every other green card holder, has a right to due process of law. There's no reason why anyone should be arrested for this reason. Like, they're not inciting terrorism. They're not inciting any violence. They're just trying to make their message heard. Setelah ditangkap ICE pada 8 Maret, sempat ada kesimpang siuran soal keberadaan Khalil, meski akhirnya terungkap bahwa ia ditahan di sebuah penjara federal untuk imigran di negara bagian Louisiana. Someone who has never done anything wrong, who has not committed any crime at all, and they basically disappeared him. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump menyebut Mahmoud Khalil sebagai mahasiswa asing radikal pro-Hamas. Trump juga mengancam penangkapan dan deportasi banyak mahasiswa lain yang terlibat demo anti-Amerika dan antisemit atau anti-Yahudi. Seorang hakim federal di New York akhirnya menangguhkan proses deportasi Mahmoud Khalil sambil mempertimbangkan gugatan yang meminta pembatalan penahanannya. Sidang kasus Khalil dijadwalkan pada Rabu waktu New York. Menurut seorang pengacara imigrasi di New York, seorang pemegang kartu izin tinggal tetap tak bisa begitu saja diciduk dan dideportasi. The person should have been convicted of a crime, a deportable offense. I don't believe Mr. Khalil has been convicted of such an offense, from what I know. You could also initiate deportation proceedings if a green card holder has provided material support to terrorist organization, which is what the Trump administration has been alleging. Demo pro-Palestina di kampus menuai pro dan kontra di Amerika karena kadang disertai kekerasan seperti yang terjadi akhir Februari di Barnard College. Selain itu, demo juga sering ditandai intimidasi bagi mahasiswa Yahudi. Let's assume that he has been solely involved in campus protests for Palestinian rights. That in itself should not constitute material support to terrorism. The government has a very high burden of proof. Menlu AS Marco Rubio telah mengatakan pemerintah Amerika akan mencabut visa dan kartu izin tinggal tetap pendukung Hamas agar bisa dideportasi. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Di samping kekhawatiran soal resesi, ancaman lain yang kadang dikhawatirkan di Amerika Serikat adalah stagflasi. Sesuai namanya, stagflasi adalah multikrisis harga tinggi, disertai perlambatan signifikan ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1970-an. Tapi data terkini mengisyaratkan stagflasi terhindari. Berikut kita simak informasi selengkapnya oleh Nova Purwadi, jurnalis VOA. Di San Diego, negara bagian California, seorang perangkai bunga mengaku semakin sulit baginya untuk mempertahankan pelanggan bila harus terus menyerap kenaikan harga bunga di tingkat grosir. I've been in the industry for about 20 years and I've seen so many changes with the clientele, with types of flowers, trends, and the cost of flowers, which has gone up significantly.
Banyak bunga diimpor sehingga tarik ulur soal tarif impor juga membayangi usahanya. It's scary. Who knows what the prices will be like in a few months or in the summer. Sementara di Jacksonville, negara bagian Florida, Regina dan ibunya adalah pemilik sebuah toko kue yang kewalahan dengan meningkatnya harga telur. With the cost and running back and forth, it's almost like how are we supposed to make a living? Tapi data terbaru seputar inflasi dari Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat akhirnya menggembirakan bagi pelaku usaha dan pelaku pasar. Indeks harga konsumen menguat lebih lemah dari perkiraan analis, sehingga kenaikan secara tahunan turun ke 2,8% dari angka bulan sebelumnya sebesar 3%. Looking at today's CPI report, I think investors are breathing a sigh of relief as it relates first off to the consumer price index, since all four measures posted better than expected results. Inflasi kembali mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Fed Chair Powell recently said that the expectations for inflation are that they should remain fairly sticky and be challenging to combat, and that it might take until 2026 before the year-over-year core CPI ends up coming in around 2%, their target. Data terbaru juga mengurangi kekhawatiran akan terjadinya stagflasi. Stagflation is something that investors have been worried about, indicating that growth might slow, but inflation would stay sticky. This report, I think, goes a long way to ruling out the possibility of stagflation. However, recession is another matter. Right now, I believe we are in a manufactured stock market correction, meaning that because of the trade disputes, that is causing pressure on the stock market. But take away this trade dispute pressure, and the market will likely buoy as if it were a balloon held underwater. So I think we still have to wait and see about the strength of the economy. Our expectation is that it'll still remain above 2% growth for both 2025 and 2026. Yang tetap membuat cemas sebagian pengamat adalah peningkatan harga untuk berbagai kebutuhan di luar pangan dan energi, seperti harga untuk hunian dan jasa. Tapi setidaknya untuk apartemen dan rumah, peningkatan harga adalah yang terendah selama 3 tahun terakhir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.